Pero de hecho él fue el Но que la позже hizo. я узнал, что на самом деле это наставление давалось каждому в этой организации. Такое наставление получал каждый член Гаудия Матха, не только Шрила Прабхупада, но Шрила Прабхупада был тем, кто на самом деле его выполнил. Así que si me preguntan, yo le dije que lo hiciera. ¿Y de dónde viene el orden? El orden está puesto en la organización, es la misión final de la organización de salir de Так что este если mundo, de мы ayudarnos a salir de задаемся este mundo вопросом, material. откуда Шрила Прабхупада получил эту миссию, то на самом деле это было наставлением для каждого члена Гаудия Матха. Это было их наивысшей целью — вывести это движение за пределы Индии и распространить по всему миру. Así que hay un verso en uno de nuestros libros, en el Chaitanya Charitamrita, y dice que el regalo de India al mundo es el conocimiento y la cultura. Y entonces es deber de India compartir el Есть одна conocimiento книга con el resto вайшнавская, del я думаю, mundo. что вы ее не читали все, но там есть один стих. Книга называется «Читание Чаритамрита», и в ней есть один стих, который говорит о том, что главное богатство Индии — это ее знание и культура, и то, что долг всех, кто живет в Индии, это распространить, поделиться с миром вот этим вот богатством, знанием и культурой. Así que cuando Prabhupada vino a Estados Unidos, su humor era como un embajador de India, algo así, porque en Estados Unidos realmente no tiene este conocimiento. Entonces, como indio y como su discípulo, es mi deber hacerlo. No vine a Estados Unidos a hacer dinero ni a tratar de ganar algo para mí mismo, sino que vine a Estados Unidos a entregar conocimiento y cultura védica. Он не приехал туда, чтобы заработать деньги или получить какую-то выгоду. Он ощущал себя послом индийской культуры и вот этого знания, и он хотел поделиться с миром культурой и вот этим вот духовным знанием. Srila Prabhupada es un discípulo de Srila Bhaktisiddhanta. Шрила Прабхупада — это ученик Шрилы Бхактисиддханты. Y nosotros aprendemos mucho de lo que significa ser un discípulo, entender lo que Prabhupada tuvo que pasar para poder ejecutar la orden que de su maestro espiritual de venir al occidente. Понять много о том, что такое значит быть настоящим учеником, на примере того, что пришлось преодолеть Шриле Прабхупаде для того, чтобы приехать на Запад и выполнить наставления своего духовного учителя. Así que tu maestro espiritual es tu guía. Ваш духовный учитель — это тот, кто указывает вам дорогу, путь. Como tu guía de viajes. Можно сказать, как гид по путешествиям. Imagínense ir a escalar el Everest. Si ustedes no tienen un guía, probablemente mueran. Какую сейчас тропинку выбрать, эту или ту? Если вы пойдете по неправильной тропинке, вы можете погибнуть. Así que cuando el maestro espiritual le da una instrucción a su discípulo, el discípulo tiene que seguirla. Así que creo que Prabhupada tenía como 26 años cuando conoció a su maestro espiritual, y su maestro espiritual le dijo: tú puedes hablar inglés, tú eres educado, así que ¿por qué no tomas este mensaje y se lo das a las personas de habla inglesa? Esto es como a la edad de los 26 años. Когда он впервые встретил своего духовного учителя и впервые услышал это наставление от своего духовного учителя, что ты образован, ты говоришь по-английски, почему бы тебе не распространить эти знания, это движение в англоговорящей среде?
Y entonces finalmente llegó a Estados Unidos en el 1969. Ему тогда было Nosotros nos 26 preguntamos que лет, qué и pasó вот durante он, todos наконец, esos приехал años в Америку, когда ему было 69 лет. И del вы можете задаться 65. вопросом, а что же происходило в течение вот этих оставшихся, вот этого промежутка лет? Bueno, él era casado y tenía un hijo pequeño, así que no tenía hijos pequeños, entonces no se podía ir До en esa этого época. времени Прабхупада был женат, у него были маленькие дети, он не мог просто оставить их, оставить все и приехать в Америку. ¿Se alcanza a escuchar? Pero toda su vida, él sabía que él tenía que hacer esto y siempre pensaba, ¿cómo lo voy a Но hacer? в ¿Cómo lo voy течение a всей hacer? своей жизни он знал, что он должен это сделать, и он задавался постоянно вопросом, как я это исполню, как я это сделаю. Así que como 20 años después él empezó su propia revista y él estaba dando instrucciones y enseñanzas en Так что inglés. спустя 20 лет после первой встречи, примерно спустя 20 лет, он начал выпускать журнал на английском языке. То есть он начал проповедовать на английском для начала в Индии. Y ahora se pone И místico. с этого момента начинается мистика. Yo Я знаю, sé что вам que les нравится gustan las мистика, cosas правда? místicas, ¿o no? ¿Sí? Místico. La pregunta era, ¿qué le dijo a Prabhupada que hiciera esto? Вопрос был, кто сказал Прабхупаде это делать? En 2 noches Prabhupada tuvo el 2 mismo ночи sueño. подряд Шриле Прабхупаде снился один и тот же сон. Y eso fue cuando él Это было, era когда он уже был mayor, намного старше. más viejo, cuando Дети ya уже выросли. sus hijos estaban grandes. Y en el sueño su maestro espiritual vino y le dijo, tienes que rendir todo, tienes que dejar todo y ir al occidente. Tienes que tomar sannyas, tomar votos de К нему во renuncia сне y пришел irte al его occidente. духовный учитель. В эти 2 сна к нему являлся его духовный учитель и говорил, ты должен оставить все, принять саньясу, это официально отреченный уклад жизни, и отправиться на запад. Así que trata de imaginarte, tienes una familia grande, una casa grande, un negocio, todo, y de repente tienes este sueño con con tu maestro espiritual que te dice, tienes que dejar todo esto y tienes que irte al occidente. Eso es algo Что chocante, попробуйте ¿no? представить, у вас большой дом, у вас большая семья, свой бизнес, и вот во сне вам снится ваш духовный учитель и говорит, ты должен это все оставить и ехать на запад. Это такой шок, не правда ли? Así que él И он не знал, no что sabía qué подумать на этот pensar. счет. Y puede ser como que él pensara, no, fue solo un sueño, olvídalo. Можно подумать, что, ну это просто сон, это ничего не значит. Y como la siguiente noche o 2 o 3 На noches следующую después, ночь el mismo или sueño. спустя 2 или 3 дня опять точно такой же сон. Un sueño puede que se te pase por Насчет de одного largo, сна pero ты можешь ya решить, soñar 2 ну veces con lo ладно, mismo, но eso ya ты не можешь sí точно que te так va a же llamar la думать, если у atención. тебя 2 одинаковых сна подряд. Si yo hago alguna cara cuando estoy tomando esto es Если porque я esto делаю está странное лицо, когда muy я это rico. пью, это потому что это невкусно. Pero, Это o sea, no es полезно muy для rico, pero здоровья. es saludable. Y Prabhupada dice И que Прабхупада, он говорил, что si если что-то невкусно, sabe то bien, это en realidad no es хорошее buena лекарство. medicina. Así que ya llega
llegó como el tiempo en que Prabhupada ya tenía su negocio y la gente trabajaba para él. Y entonces después él perdió el negocio, perdió todo en su negocio. Он управлял своим бизнесом. И вот как раз в это время люди, кто работали на него, они его обворовали. Sí. Y uno podría pensar, oh, si Dios te ama, te va a dar mucho dinero. Y si le caes mal, entonces va a arruinarte el negocio. И кто-то может подумать, ну, если Бог тебя любит, то Он тебе даст все, что ты хочешь. А если ты Ему не нравишься, то Он разрушит твой бизнес. И кто-то может подумать, что почему же Господь разрушил бизнес Прабхупады? Pero en el Srimad Bhagavatam hay un verso que dice exactamente lo opuesto, que si Dios te ama, puede que te quite todo. Quizás te va a quitar las cosas que se están interponiendo en el camino de tu vida espiritual, que no te permiten llevar vida espiritual. Если Господь тебя любит, Он может забрать те вещи, которые стоят на пути твоего дальнейшего духовного продвижения. Y se pone un poquito más místico. Сейчас вещи становятся еще более мистическими. O quizás esotérico, no sé. Или эзотерическими, так можно сказать. Cuando Prabhupada estaba joven, se hicieron carta astral. Y esa carta astral decía que él sería una de las personas más ricas en India. И эта карта говорила о том, что он будет одним из богатейших людей в Индии. Y entonces su negocio se cayó completamente, pero en realidad ese no era su negocio. Нет, не совсем так. Y él dijo que fue su maestro espiritual que dice que su maestro espiritual entonces fue quien, al ver el potencial que él tenía, le pidió a Krishna que destruyera su negocio para que así él pudiera llevar a cabo todo esto que necesitaba hacer de expandir la conciencia de Krishna en Occidente. Y entonces 20 años después, él pudo trascender este karma que él tenía de una forma completamente trascendental. Который уже на тот момент 20 лет как оставил тело. Прабхупада говорил, что это могущество его гуру, что разрушило его бизнес. Это оно разрушило бизнес Прабхупады, потому что его гуру хотел, чтобы он выполнил его наставление и поехал на Запад. То есть он вышел за пределы, вот это могущество Шрила Бхактисиданты вышло за пределы и превозмогло карму Прабхупады. Потому что если бы у него так и продолжал успешно развиваться его бизнес, то, возможно, он и не уехал бы позже на Запад. Y entonces Prabhupada pensó, este es su deseo y voy a renunciar a mi familia. Y él pensó un poquito, o sea, él pensó y en el fondo tomó solo lo que tenía a mano, que era un poquito de dinero y un par de piezas de ropa. Y se fue con eso a uno de los templos que había establecido su maestro espiritual y empezó a vivir ahí. И тогда он оставил свою семью, он принял отречение, и он буквально с котомкой, где всего несколько каких-то кусков тряпок лежало, он оставил дом и пошел жить в храм Гаудия Матха. When he was living in the Gaudiya Math, he said, I'm ready to go to America. This is what our spiritual master wants. So please help me. Send me some man, give me some money. Así que él, con esta instrucción que tenía, fue a hablar con sus hermanos espirituales en la Gaudiya Math para ver si es que le podían dar apoyo económico o alguna forma en cómo apoyarlo con esta misión que su gurú lo había encargado. Помогите мне, пожалуйста, дайте мне каких-то людей, какие-то средства, чтобы я мог это осуществить. Но он не получил никакой поддержки и помощи. That organization didn't give any priority to the idea of spreading Krishna consciousness,
spreading bhakti outside of India. Y la And so they Gaudiya didn't Math support him. era una They said, "Why don't you go institución que en later el fondo no and quería talk poner about it?" ningún esfuerzo ni dinero para poder expandir la wasn't a conciencia de priority Krishna for fuera them. de los límites de India. Y esa У no той era una prioridad para организации на ellos. тот момент распространение сознания Кришны за пределами Индии не стояло уже в приоритете, и они отвечали Прабхупаде: ну, может быть, ты когда-нибудь потом поедешь, может быть, это все отложим. Для них это больше не было в приоритете. So, how's he going to do this? He doesn't know how he's going to ¿Y do it. cómo lo iba a hacer? Él no Так, sabía как cómo же lo iba a он hacer. это сделает? Он не знает, как он это может сделать, осуществить. And he tried to start his own work independently in India and form what he called the League of Devotees. Y él, de hecho, empezó a establecer un movimiento que se llamaba la Liga de los Devotos, como para poder efectuar esta tarea, este servicio. Pero tampoco eso fue exitoso. And I can tell you why. Y yo les voy a decir por Я qué. могу сказать вам почему. Because if it were successful, he probably would have postponed his coming to the West. Porque Потому что если бы она была успешна, наверное, в результате этого Прабхупада отложил бы свой приезд на Запад. Porque Prabhupada came si, to the West when I was 15. o sea, Prabhupada vino Прабхупада al приехал на occidente Запад, cuando yo когда мне tenía было 15 15 años. лет. And when I was 17, Y I cuando was yo tenía starting to 17, meditate. yo empecé a meditar. И когда мне было 17, я начал медитировать. I think when I was 18, then I got the Hare Krishna mantra. Creo que tenía Когда мне было 18 cuando 18, я tuve el получил mantra Hare Hare Krishna Krishna. мантру. And I found that to be 10 million times more powerful than the mantra I was given for my meditation. И я понял, что она в 10 миллионов раз более могущественна, чем та мантра, которую я до этого Y entonces практиковал в ya медитации. estaba practicando esta meditación cuando But if it tenía came estos 18 later, años. let's Pero say si hubiera 5 venido years después, later, por ejemplo, 5 años who después, knows? quién sabe, quizás I would have even yo no gotten ni it siquiera or met it. hubiese estado creyendo en Dios, no sé. Но приедь Прабхупада на 5 лет позже, кто знает, встретил ли бы я его вообще и получил бы я эту мантру. Prabhupada said, my plan was I would become wealthy, and when I had a lot of money, then I would go to the West. Прабхупада говорил, Prabhupada dice, что у него был такой ¿qué план, ¿qué что hubiese он sido de разбогатеет, mí и si es когда у que него yo много hubiese денег, он приедет на sido Запад. como It was exitoso not the materialmente, desire quizás of no hubiera Krishna. venido a Occidente? Но Entonces ese no era el желание deseo que Кришны tenía было Krishna. другим. Then it seemed like his plan was to establish himself in India Y parece que el and then plan come to the West. And that era was primero also establecerse en India y después not venir the a desire Occidente, of pero Krishna. ese tampoco era el И deseo que кажется, tenía что Krishna. следующий план Прабхупады был это хорошо обосноваться в плане организации в Индии и потом ехать на Запад. Но кажется, это тоже не было планом Кришны. So he understood. He was such a good disciple. He understood that Y él going era to the West tan buen was actually discípulo que the whole entendió que purpose, ultimate venir al purpose Occidente era of el máximo establishing the propósito Gaudiya Math in India, que, and nobody's going, and so he thought, que se podía I must establecer, go. pero Even aún though así at la 70 Gaudiya years Math old and I estaba could tan die, establecida en at India least que I no should querían try. ir. Pero И finalmente él Прабхупада, он igual, понял, он был настолько хорошим independiente учеником, a что он todos понял, los peros que что hubo, él всей igual целью, finalmente quiso наивысшей venir. целью создания Гаудия Матха это было то, чтобы потом движение разрасталось за пределы Индии, чтобы кто-то поехал проповедовать на Запад. И тогда он решил, я поеду, ну и что мне 70 лет, и я могу умереть, хоть кто-то должен поехать, и я хотя бы попробую. So let's create some drama here. Así que vamos a crear un drama aquí, Suspense. un suspenso. Накал. Prabhupada estaba pensando que si voy al occidente y convenzo a las personas, que esto generalmente es algo muy que parece imposible, ¿no? Кажется, это невозможно. Y parecía más imposible porque no tenía dinero ni tampoco tenía una organización apoyándolo. Вообще нету денег, и у меня за спиной не стоит никакой организации. I don't know anybody in the West.
Yo no conozco a nadie en Occidente. Yo no tengo dinero para llegar allá. Así que imagínense, esto es lo que estaba pasando por la mente de Prabhupada antes de que él viniera a Occidente. ¿Cómo voy a llegar allá? Quizás me muero allá, alguien me va a escuchar. Y había muchos pensamientos que surgían en su cabeza. А может быть, я умру, я никого там не знаю. Будет ли кто-то вообще меня слушать? Y parecía imposible. ¿Cómo voy a poder hacerlo si no tengo recursos? Ni siquiera mi propia organización me está apoyando. Entonces, ¿cómo se supone que lo voy a hacer? Esos eran como el tipo de pensamientos que él tenía. Организация, которой я принадлежу, не будет меня никак поддерживать, я никого там не знаю. Y después, tal como tú, él estaba leyendo el Bhagavad Gita y se le cruzó un verso y con ese verso todo cambió. И этот стих он все изменил, когда он его прочитал. Así que el verso era que la mente del devoto tiene que estar fija en el bhakti, en su devoción, en el servicio. Y entonces también hubo una explicación en ese verso que decía su maestro espiritual, y su maestro espiritual decía que la instrucción del gurú debería ser la vida y alma del discípulo. И к этому стиху был комментарий одного великого гуру, и этот комментарий, это пояснение, оно гласило, что наставление духовного учителя должно стать душою и жизнью ученика. Prabhupada read that? That was it. He said, I'm going. There's no question. Y Prabhupada leyó eso y dijo, bueno, no hay duda, yo voy a ir. Он сказал, все, теперь я еду. Нету больше никаких вопросов, я еду. And he attributes that verse to what really pushed him over the fence to come to the West. Para poder rendirle homenaje a ese verso, él tenía que atravesar la reja para poder venir a Occidente. Tenía que cruzarla. Все-таки подтолкнуло его поехать на Запад. You know that verse, Nadia? ¿Conoces ese verso, Nadia? ¿Sabes cuál es ese verso del segundo capítulo? Al final del segundo capítulo, no estoy seguro. Pon ese verso en el chat para que todos lo puedan leer. Así que... Надя, ты помнишь, в какой главе этот стих? Если ты его найдешь, пожалуйста, в чат его скинь. Всем, наверное, интересно посмотреть на этот стих. Así que, para agregarle más suspenso, el humor básico de esta organización de la Gaudiya Math, de la que Prabhupada era parte, era como, realmente no puedes expandir conciencia de Krishna a Occidente porque la gente ya no es capaz de adoptarla, entenderla o adoptarla, ¿no? Es un estilo de vida que ellos quizás no van a comprender. Которому принадлежал Шрила Прабхупада, было таким, что невозможно распространить сознание Кришны на Западе, что люди там, они не смогут его понять, не смогут его принять, они живут по-другому, они другие. Y entonces la prueba de eso es como que ya se había intentado hacer en Londres y fallaron. Y así que aquí está Prabhupada. Todos le están diciendo, no lo puedes hacer, nadie le está dando ningún apoyo. Y él lee este verso. Y él pierde todas las dudas y dice, ya, nos vamos. Никто его не поддерживает, все говорят ему, что он не может это сделать, у него нету никаких средств на это. И есть вот этот стих, который полностью убирает все сомнения в его уме, и он решает, что он это сделает.
но тем не менее у него нету никаких денег. So he knows a woman Así que él conoce a una mujer que tenía una compañía de vapores y había un barco vaporero que iba a América y él le dijo, bueno, entonces póngame en este barco de carga y deme un pasaje para ir a Nueva York. Женщину, которая является владельцем пароходного бизнеса, где бизнес занимается тем, что они везут какие-то грузы в Америку, и он приходит к ней и говорит, просто посади меня на такой грузовой корабль, какую-то комнатку там. This was after waiting all day to talk to her. He just waited. He couldn't see her. He had to wait all day to talk to her. And then he told her that. Y eso le tomó como un día completo hablar con ella, porque en el fondo convencerla, porque ella le decía, olvídate, tú no vas a ir a Estados Unidos, olvídate de eso, le decía. Он ждал целый день, и вот он приходит к ней и просит ее об этом, и она ему говорит, ты сошел с ума, если ты так поедешь в Америку, ты умрешь по пути. Nobody thought it was a good idea to go. Nadie pensaba que era una buena idea ir. Todos le decían, vas a fracasar, puede que te mueras, o puede que pasen las dos cosas. Это была хорошая идея для него отправляться туда. Они все думали, что ты либо потерпишь неудачу, либо умрешь, либо обе эти вещи одновременно. Pero Prabhupada no aceptaba un no como respuesta, así que eventualmente él la convenció y él no se rindió. И она дала ему каюту на этом корабле. So you all know about the hippie movement. Así que ustedes conocen el movimiento hippie, ¿no? Что такое движение хиппи? The hippie movement became popular. El movimiento hippie se volvió popular en Estados Unidos. At the very time that Prabhupada left for America. Justo en el momento en que Prabhupada estaba llegando a Estados Unidos. Y cuando Prabhupada llegó, el movimiento hippie ya estaba enraizándose en la cultura popular de Estados Unidos. And Prabhupada was preaching predominantly Prabhupada estaba predicando predominantemente a personas hippies o a personas que eran como parte de ese entorno. Или другим людям, которые были вот в их тусовке. You want to hear something else mystical? ¿Quieren escuchar algo aún más místico? Кое-что еще мистическое. So interesting. Es muy Так interesante. интересно. Should I tell you? ¿Les digo? Рассказать? Да? Да, o sí en ruso. Да или нет? Да или нет. Да. Okay. So. Así que. Ustedes pueden decir que prácticamente toda la gente que trabajaba con Prabhupada en ese tiempo era gente que estaba buscando luz espiritual, es como que estaban esperándolo. Чего-то духовного, они как будто бы прямо ждали, когда он придет. Y si ustedes escuchan la historia de esta gente, van a escuchar cosas así como, no, cuando yo tenía 14 años estaba buscando a Dios y cosas así. Cuando yo tenía 15 empecé a hacer yoga, cuando tenía 16 yo empecé a leer los Vedas. Когда мне было 15, я начала заниматься йогой, и когда мне стало 16 лет, я начала изучать веды. Yo no estaba feliz con la vida material. Я был удовлетворен материальной жизнью. Y muchos de nosotros, la historia termina en que vi a Prabhupada y diciendo así como, vi a Prabhupada y ahí supe que este era mi maestro espiritual y así mi vida espiritual empezó. Многие из этих историй, они заканчиваются так. И вот я увидел Прабхупаду, и в тот же момент, как я его увидел, я понял, что вот он мой гуру. И моя духовная жизнь с того момента началась. Это все, чего потребовалось. So mystical because there are hundreds and thousands. Y es tan místico porque había miles y miles de personas
esperándolo para que él viniera y él leyera el Bhagavad Gita. Era así, y le preguntaban, ¿puedo ser tu discípulo? Y seguía pasando año tras año tras año. Y era increíble. И это такое мистическое совпадение, что сотни, тысячи людей, они как будто бы прямо ждали Прабхупаду, когда он приедет, когда они получат его Бхагавад-гиту и смогут прочитать ее и сказать, можно быть вашим учеником. И это произошло в тот год и последующие года. Yo era uno de ellos. Я был одним из них. Cuando crecía, vi a los devotos cantando cuando estaba más grande. Я видел, как преданные воспевают везде на улицах. Y después yo me mudé, me fui a la universidad y los devotos estaban allá en la universidad cantando Hare Krishna, Hare Krishna. Y los devotos estaban ahí. И потом я переехала в другой город, чтобы пойти там в университет, и даже на территории университета были преданные. Куда бы ты ни отправился, везде были преданные, которые воспевали Харе Кришна. Una de las preguntas era ¿cuál era el mensaje de Prabhupada? Creo que una de las preguntas era, a ver, vamos a ver cuál es el mensaje. Из других вопросов для беседы было, каково же послание Прабхупады? What was the essence of his the essence of his message and why it was relevant? Entonces, vamos a entender cuál es la esencia de este mensaje y por qué es relevante. Todos tenemos cuerpos, ¿no? Nosotros cuidamos nuestros cuerpos. You bathe your body, you feed your body, you rest your body. Así que tú descansas tu cuerpo, activas tu cuerpo, te peinas el cabello, alimentas tu cuerpo. Tú lo haces, yo no lo hago porque no tengo pelo para peinar. Y tú puede que te pongas crema en el cuerpo, aditamentos y cuidas de tu cuerpo. And you work to make money, so you have a place to live, so you can take care of your body. Вы работаете, чтобы у вас были деньги, Así чтобы у вас было место, где вы можете жить, tú de esa forma tomas cuidado de tu cuerpo. And when Prabhupada came to America, cuando Prabhupada vino a Estados Unidos, a un país que era tan avanzado, era el más avanzado en tomar cuidado del cuerpo que era Estados Unidos, este país. Места настолько же продвинутого по заботе о своем теле. Y era muy cómodo vivir en Estados Unidos. A los estadounidenses no les gusta el dolor ni los malos ratos. If it's in a hot climate, every house has central air conditioning. You hit one button, the whole house is cooled. Así que en Estados Unidos como que cualquier cosa que había que hacer era reemplazada por algo que se hacía con solo apretar un botón. Eso era como la mentalidad. Same thing, if it's cold, one button, every room warms up. Y era como que en Estados Unidos había calefacción en la que apretabas un solo botón y se calentaban todos los cuartos. No había no había incomodidades, todos tenían un auto nuevo. Habían centros comerciales hermosos. Y era el emblema de el darle cuidado al cuerpo, dándole comodidades al cuerpo.
Y él venía a Estados Unidos y decía, ¿qué hay del cuerpo espiritual? Ustedes no están tomando cuidado de él para nada, y eso es mucho más importante que el cuerpo material, porque el cuerpo espiritual es eterno. Что же насчет духовного тела? Вы совсем не заботитесь о своем духовном теле, и это более важно, потому что духовное тело, оно вечно, а материальное тело нет. Y parece tan simple que nadie estaba enseñándolo. En 1965 no había nadie diciendo eso. Но в 65 году никто в Америке об этом не говорил, этому не учил. Y Prabhupada decía, esto es más importante, tomen cuidado de su cuerpo espiritual, que es mucho más importante que el cuerpo material. Заботиться о своем духовном теле более важно, чем заботиться о своем физическом материальном теле. Y entre la gente más joven, luces empezaron a salir en su cabeza, así. Среди молодых людей у них в голове свет выключался, как будто бы сирена играла. Y es porque ellos sabían que había algo que estaba mal, pero no sabían exactamente o no entendían exactamente por qué estaba todo mal. Y ahora que Prabhupada está explicando, esto es por la razón por qué está mal. Porque ustedes no están tomando cuidado del cuerpo espiritual. Не могли точно указать и понять, а в чем же конкретно проблема. И вот приходит Прабхупада и объясняет, дело в том, что вы духовные существа. Y seguía diciendo, la razón de por qué no eres feliz es porque eres un ser espiritual y tú solo estás alimentando el cuerpo y estás haciendo morir de hambre a tu alma. Pero toda la gente sabía que había algo más, pero ellos no sabían qué era. Y nadie entonces de esa forma podía ser feliz. Причина, почему вы несчастны, это потому что вы кормите свои материальные тела и морите голодом свою душу. И люди, которые приходили к нему, они и до этого чувствовали, что что-то происходит в мире не так, но они не могли точно понять, что же это было, чего им не хватало. Y Prabhupada solía decir, говорил, tú tienes todo. У вас есть все. Comparado con India, India es un país muy pobre. América es un país muy opulento. Ustedes tienen salud. У вас есть здоровье. India no tiene un sistema de salud como el que tiene Estados Unidos, que toma cuidado de todos sus ciudadanos. Ustedes tienen un buen sistema educativo. India, bueno, si tú vienes de una familia adinerada en India, puede que sí tengas buena educación, de lo contrario no. В Индии, если вы не были из какой-то особенно зажиточной семьи, как вы вообще могли думать о получении образования? Y él dijo, ustedes han sido criados con todo lo que han querido. Y todos se volvieron hippies y se volvieron frustrados. Y eso es una prueba de que el materialismo en realidad no funciona. Así que lo que era tan increíble era que Prabhupada le hablaba a los hippies y los hippies decían revolución, el materialismo es malo. Y cuando estaba, o sea, bueno, Prabhupada tenía este mensaje y era como básicamente como darle un dulce a un niño, como darle un helado a un niño, era como algo que estaban esperando y que querían mucho. И приходит Прабхупада и говорит ему все вот эти вот вещи, всю эту философию. И для них услышать это было прям как конфетка или мороженое для маленького ребенка. Así que todos se volvieron muy emocionados. Y una de las cosas más emocionantes era que él constantemente estaba conociendo gente como nosotros, que decía, yo he hecho de todo, pero no estoy feliz. Одним из аспектов вот этой радости было то, что мы постоянно встречали других похожих на нас людей, мы встречались друг с другом и слышали друг от друга. Да, я тоже перепробовал все и не стал счастливым.
Es una de las experiencias más satisfactorias que puedes tener, es conocer a alguien que te diga, bueno, yo probé todo, pero no era feliz hasta que empecé mi vida espiritual o por ejemplo leí el Bhagavad Gita y ahí empecé a ser feliz de verdad. Es una de las experiencias más increíbles que alguien puede tener en la vida. Удовлетворяющих и удивительных опытов в жизни, когда ты встречаешь человека, и он говорит тебе: я перепробовал все, и я несчастлив. И тогда ты даешь ему Бхагавад-гиту, и он читает ее, и потом благодарит тебя, что он наконец нашел то, что искал. Porque ustedes saben que si no tienen ese conocimiento, van a estar infinitamente intentando ser feliz, pero van a terminar deprimidos. Свои бесконечные поиски и попытки, и которые бы постоянно оканчивались неудачей, они бы чувствовали себя в депрессии. Now, while all this was happening, I have to tell you something. Ahora, ¿por qué está pasando todo esto? Creo que les tengo que decir algo. Я хочу кое-что вам рассказать. Prabhupada had his eyes on the USSR and he wanted to go there. Prabhupada tenía sus ojos puestos en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y su meta era eso, o sea, él tenía esa visión. Y él pensaba, este va a ser uno de los lugares más receptivos para la conciencia de Krishna en el mundo. ¿Ustedes sabían eso? ¿Se los dije acaso? Y es verdad, él dijo eso, y él lo predijo, que uno de los lugares más exitosos en el mundo para plantar la semilla del Bhakti era Rusia. Предсказание, что это будет одним из самых успешных мест, куда можно посадить растения бхакти. Sí, hay una conexión entre India y Rusia. Есть связь между Россией и Индией, если посмотреть достаточно далеко в историю. Está bien. Así que, una historia más mística, o más historias místicas. Prabhupada va a Rusia con creo que 2 devotos en los 70. Creo que el 72, 73. ¿Alguien sabe? И вот Прабхупада едет в Россию, в Советский Союз с 2 преданными. Кажется, это был 72-й год. Кто-нибудь может уточнить? Это был 72-й год? Y la única forma de entrar era ir a visitar a un profesor para poder tener una charla con este profesor. Встретился с профессором, то есть он ехал туда для беседы с этим профессором. Y ahora, lo que vimos de Prabhupada era como que él sabía cosas que nosotros no sabíamos, especialmente cosas del futuro. Это то, что ему были известны вещи, которые были нам неизвестны, особенно в отношении будущего. Y esta es una de las historias más increíbles que podemos escuchar sobre Prabhupada. Это одна из самых удивительных историй, которые вы когда-либо услышите о Прабхупаде. Probablemente ustedes sepan que durante la época comunista uno no podía tener nada del occidente, no podía tener libros, ni discos, ni pantalones Levi's, nada. Entonces la gente joven hacía lo que fuera por obtener algo de occidente. Así que yo creo que el secretario de Prabhupada estaba caminando por ahí en Doti, tratando de comprar papas o algo de cola, algo para comer. Кажется, секретарь Прабхупады, он разгуливал по улицам Москвы в Доте, пытаясь купить то ли картошку, то ли капусту, может быть, это молоко. В любом случае, какие-то продукты он пытался купить. Y quizá zanahorias. Si era un buen día, podían comprar zanahorias. Así que él estaba esperando y viene un tipo y le pregunta, oh, ¿tú eres de América? ¿Eres de Estados Unidos? Porque si conoce a alguien de Estados Unidos, él tiene cosas que
tú puedes comprar que Потому что de если otra ты forma это no кто-то podrías из obtener. Америки, это значит, что у тебя можно купить какие-то вещи, которые в других местах ты не можешь найти. So he says, Así que él le dice, "You have any George Harrison albums?" ¿tú tienes un И он álbum de спрашивает George шепотом, Harrison? а у тебя есть какие-то записи, альбомы Джорджа Харрисона? He said, "No, I have something better. Y él le His dice, guru is no, here in Russia. yo You tengo want to algo meet him?" mejor. Su gurú está И aquí en преданный Rusia. Доти отвечает ¿Quieres ему, нет, но conocerlo? у меня есть кое-что получше. Гуру Джорджа Харрисона, он здесь, в России. Хочешь с ним встретиться? El gurú de George Harrison. He said, "Let's go." Y él le dijo, ya, И тот vamos. отвечает, пойдем. And Prabhupada spoke to him. Y Prabhupada le И habló. Прабхупада поговорил с этим молодым человеком. After a few hours, he was totally convinced. Y después de unas horas, Через él несколько estaba часов totalmente он был convencido. полностью убежден. I think he slept in the hotel Y that creo que night. él durmió en el hotel Мне ese кажется, día. он переночевал в отеле в ту ночь. I think they left the next Creo que day después or se 2 fueron days al día later. siguiente o Maybe 2 días they met him después. one more time. Y quizás And Prabhupada se juntaron con él laid otra vez out a más. plan Y después how to Prabhupada spread les Krishna dijo Bhakti cuál in era el Russia plan with this para person poder he met expandir el Krishna after Bhakti the en first Rusia. time. And Y that was eso the fue person that actually did it. después That de la is primera vez que él totally estuvo ahí. Esa fue la primera persona que hizo. И Él они de hecho приехали hizo то ли на todo eso следующий день, то ли después через 2 дня. Может de que быть, они еще Prabhupada раз lo vio. виделись с этим молодым человеком после первой встречи. И потом Прабхупада уехал, но он уже тогда расписал план по распространению Кришна Бхакти в России, рассчитывая на вот эту одну личность, на вот этого одного человека. И так потом и случилось. Этот человек, он начал распространение движения в России. You are all here Ustedes están because of todos that acá meeting with that one person. por esa Все reunión сейчас que здесь tuvo из-за Prabhupada вот con esa этой persona, одной встречи с тем человеком. refiriéndose a los devotos rusos. Well, I guess it's the mercy of George Harrison. Así also. que creo que es la misericordia de Ну, George наверное, Harrison это также también, милость Джорджа Харрисона тоже. The George Harrison album was kind of like the bridge. porque el Потому что álbum de его George Harrison альбом fue был como el таким puente. мостом в этой ситуации. But there are many, many stories like this. Y hay muchas historias Есть así. много-много подобных историй. And when I hear these stories, Y cuando I escucho just esas think historias, that yo all pienso these como people que toda esta gente were devotees in their o past life, and they were fueron planted devotos all en sus around vidas the world anteriores y que están to plantados help alrededor teach del mundo Krishna para poder consciousness, ayudar a and enseñar they've conciencia de all Krishna, come y ahora están together todos in different juntándose countries. They en all met diferentes Prabhupada, they países, met his todos conocen a disciples, Prabhupada, todos and conocen we're a all sus here, discípulos, and it was all y meant to estamos happen. todos aquí, y And eso era lo Prabhupada que was the tenía que catalyst for pasar. making it happen. Prabhupada era И когда el я indicado слышу para эти poder истории, я просто iniciar todo думаю о ese том, fuego y что hacer que все esto pase. эти люди, они все были преданными Кришне в прошлой жизни. И Господь устроил так, что Он распределил их по всему миру, чтобы они в какой-то момент стали помогать распространять это движение по всему миру. И Прабхупада, он был таким катализатором для всей этой ситуации с распространением. There are stories devotees have told me. Y hay historias que los devotos me han Есть contado, истории, которые мне рассказывали преданные. And you could kind of tell from the story y tú puedes that como Prabhupada ver que knew that por person esta from historia como que somewhere, Prabhupada sabía sometime, algo de alguien en and algún knew that person momento was y a sabía devotee. que esa persona era un devoto, И ¿sí? когда ты слышишь эти истории, ты можешь Como que понять, cuando что los conocía le Прабхупада, он pasaba как así. будто бы уже знал этого человека, откуда-то из прошлого. Каким-то образом он уже их знал, когда они стали преданными. They come off the street, Y long ellos hair, long beard. They meet aparecían en la Prabhupada for the calle, first eran time, personas and de pelo Prabhupada would look largo, at them and say, barba, y era la primera vez que "So veían when a are you going to Prabhupada y become lo a quedaban devotee? What are mirando you waiting for? y les decía así Like, como, you already ¿por are qué a tú devotee from your past, and we're no te has together vuelto now." devoto? It's something like that. Like Convéncete basically, de eso y porque tú ya eres Когда они devoto de говорили, una что vida anterior, y eso зашли era с como улицы cosas к que él les Прабхупаде, decía. у них длинная борода, длинные волосы. Прабхупада смотрит на них и говорит, ну что, когда ты уже становишься преданным? И в этом есть такое чувство, что Прабхупада знает, что этот человек, он уже преданный, и он спрашивает у него, ну вот, мы уже вместе встретились, давай дальше заниматься служением. there's one other thing I have to relate that is completely amazing. Y había una Есть cosa одна вещь, con которую la я que yo должен tengo передать, que, которая абсолютно con la que yo невероятная. me sentía como If I identificado, took you y back que in se a las voy a time contar. machine to Como like si yo hubiera 1970, tomado, por ejemplo, si yo Если бы я tomara вернул вас в un машине DeLorean времени y в me 70-е fuera годы, de vuelta en el tiempo a and I brought you into a 1967 temple, y и привел бы вас в me храм, fuera and al you templo o los saw llevara all al the templo devotees y in the ustedes vieran temple, a todos los devotos и que вы habían ahí, увидели всех преданных в храме,
Ustedes pensarían, esta gente ha sido devota toda su vida. Эти преданные, они были преданными всю свою жизнь. Pero en 1970 no habían devotos que estuvieran practicando bhakti por más de un año. Он не практиковал бхакти на тот момент больше года. Así que para muchos de nosotros, cuando nosotros nos volvimos practicantes del bhakti, fue como algo que nos pasó como naturalmente. Было такое чувство, что я этим уже занимался многие жизни, и это приходит естественно. Porque no piensen que el hecho de que ustedes estén haciendo este curso, estén estudiando esto, sea porque ya lo han hecho en otra vida. Вы сейчас изучаете Бхагавад-гиту и Шримад Бхагаватам, он говорит о том, что вы уже в какой-то из своих предыдущих жизней это изучали, потому что есть миллионы людей, которые этим не занимаются. Так почему же именно вы изучаете это? Why are you attracted to India? Why are you attracted to yoga? Why are you attracted to meditation? You could be at the Russian Orthodox Church right now. Y porque si no hubiese sido de esa forma, ustedes ya serían parte de la Iglesia Ortodoxa rusa o serían de otra religión. No habría pasado de esta forma. Вы бы могли быть сейчас православным христианином, но вы здесь, вы изучаете это. Здесь должна быть какая-то связь с прошлой жизнью. And you may have heard that about. Y puede que ustedes hayan escuchado, no sé, como quizá hace 150 años. И, возможно, вы слышали о том, что было 150 лет назад. There was a prediction. Que hubo una predicción. Было предсказание. Given by one spiritual master. Que la dio un maestro espiritual que es Bhaktivinoda Thakur, que los americanos, europeos y rusos todos van a seguir el camino del Bhakti. Así que ahí está. Ese es el sentido. En el sentido de que Prabhupada nos muestra cómo completar una profecía, hacer que eso pase. Появился выполнить это предсказание. I want to tell you something about Prabhupada you may not know. Les voy a decir algo de Prabhupada que ustedes puede que no sepan. And this is from my personal experience. Y esto es de mi experiencia personal. Это из моего личного опыта. And the experience of others as well. Y es una experiencia que otros han tenido también. Who met him. Que otras personas que lo han conocido. Cuando tú conoces a alguien que es muy avanzado espiritualmente, él deja un impacto gigante en tu corazón. Tu conciencia cambia sustancialmente. ¿Se pueden imaginar? Te despiertas en la mañana, no sabes nada sobre el Bhakti y de alguna forma durante el día conoces a Prabhupada y ya para la noche quieres dar tu vida completa al Bhakti. Ничего не знаете про Бхакти, и потом в течение дня вы каким-то образом встретили Прабхупаду, и к вечеру вы уже хотите отдать всю свою жизнь. Y es como, ¿cuál es el poder de esa persona en que en su presencia todo tu corazón cambia y el corazón de todos cambia? Así que eso es lo que está pasando. Donde fuera que Prabhupada iba, sus discípulos eran como cohetes que iban hacia el mundo espiritual. Y se impulsaban como cohetes solo por estar en su presencia. Они были подобны ракетам, которые как ракеты взлетали вверх в духовное развитие, в духовный прогресс. Y eso era lo que se necesitaba porque Prabhupada estaba viniendo
sin tener alguna organización. Y le presentó todo esto a personas que no parecían entender mucho sobre Krishna Bhakti o poder realizar como todo esto que era tan distinto a su vida cotidiana normal. Y de todas maneras igual hubo éxito para poder expandirlo. Это знание. Люди меняли свои сердца и чувствовали такие вещи, которые помогали им принять это и измениться. Si tienen la oportunidad de leer algunas historias de Prabhupada, Prabhupada inició su movimiento, o de cuando él empezó su movimiento, una de las cosas que te pueden sorprender es cuán dedicados eran sus discípulos. Если вы почитаете истории, начало истории становления движения, то вы будете удивлены тем, насколько преданы были ученики Прабхупады ему. ¿Y de dónde venía toda esa dedicación? Venía de el amor de sus discípulos. Porque cuando tú amas a alguien, haces cualquier cosa por esa persona. Y fue muy difícil no amar a Prabhupada cuando tú lo veías. Era muy difícil no amarlo cuando no lo veías. Así que cuando tú conoces a una persona muy elevada espiritualmente, se vuelve una persona que es muy fácil de amar. Cuando yo estaba con Prabhupada, siempre tenía este sentimiento de que yo quería darle todo a él, todo lo que tengo, tómalo, mi cuerpo, mi mente, mis propiedades, todo te lo voy a dar a ti. Я чувствовал то, что я просто хочу отдать тебе все, пожалуйста, возьми это, возьми мой ум, мое тело, мое имущество, я просто хочу отдать тебе все. ¿De dónde viene ese deseo? Приходило это желание? ¿Saben? Porque unas semanas antes de eso yo era un hippie que hacía cosas de hippie. Недель до этого я был просто хиппи, который делал то, что обычно делают хиппи. Creo que no tengo que describir lo que hacía porque todos saben. Pero es básicamente algo egoísta. Sexo, drogas, rock and roll. Todo lo que necesito para matar a mi alma. Y de repente nace este sentimiento de querer dar todo lo que tengo. Ese es el efecto que te causa una persona que está emanando amor por Krishna. Это тот эффект, который имеет на нас присутствие человека, который излучает любовь к Кришне. Así que tenemos un par más de preguntas. У нас есть несколько еще вопросов. Послание. Lean la esencia del mensaje, por qué es relevante. Cómo podemos implementar el mensaje en nuestras vidas. ¿Por qué deberíamos implementar el mensaje? Una de las cosas que Prabhupada decía una y otra vez es que Krishna te está esperando. Tú tienes una relación con Dios. Y Él ha estado esperando por ti para que te reconectes. Y Él quiere esa relación. Y Él estaría feliz si tú estableces esa relación.
восстановите эти отношения, и вы будете счастливы. Así que este mensaje viene en diferentes formas, una y otra vez. И вот это послание, оно проявлялось по-разному, раз за разом, раз за разом. Ustedes no tienen que tomar otro nacimiento, pueden terminar el ciclo de reencarnaciones en esta vida. Y ese es el mensaje, una y otra vez. Вам не нужно рождаться опять, вы можете сейчас закончить цикл реинкарнаций. И вот это послание тоже повторялось раз за разом, опять и опять. Yo estaba hablando con mi esposa sobre esto ayer. Y nosotros estábamos en un parque y ella dijo, yo estuve acá con mis padres, pero mi papá ya no está vivo, así que es un poco deprimente venir a un lugar como este. Eso era lo que decía. Ой, раньше мы здесь гуляли с моими родителями, но мой отец, он уже оставил тело, поэтому это навевает грустные какие-то мысли сейчас думать об этом. Y yo a veces pienso que la gente que experimenta el dolor más grande es la gente que tiene las vidas más grandes, porque cuando ellos pierden a alguien que quieren mucho, se dan cuenta de cuán grande es su vida. Наиболее хорошие, замечательные жизни, они также испытывают наибольшую боль, потому что когда вы теряете что-то наиболее замечательное и прекрасное, это вызывает у вас большую боль потери. Así que, aunque tú intentes ser feliz aquí, estas cosas temporales te las van a quitar, y mientras más felicidad material tú tienes, más sufrimiento vas a tener. Большую боль вы испытаете, когда вы это потеряете. Y esa es la naturaleza de este mundo. Y Prabhupada dirá una y otra vez, tú puedes terminar con este ciclo, no tienes que volver a él. Он повторял вновь и вновь, вы можете закончить этот цикл, вам не нужно рождаться опять. Yo le he preguntado esta pregunta a mucha gente. Я задавала этот вопрос тысячам людей. Скольким из вас нравится расти, подрастать и идти в школу, ходить в школу? La pregunta era, ¿a cuántos de ustedes les gustaría volver al colegio? Скольким из вас захотелось бы это сделать вновь? Como tomar nacimiento de nuevo, crecer, ir al colegio, pasar a través de la pubertad por todos los problemas que eso te da. Mucha gente dirá, no, no, no. Сколько из вас хотело бы вновь родиться, подрастать, потом пойти в школу, потом подростковый возраст, вот эти все проблемы, мальчики, девочки. И большинство из отвечающих, они такие, нет, только не это. Es algo en lo que uno debe meditar. Ahora tengo otra meditación para ustedes. ¿A ti te gustaría vivir una vida larga? Todos dicen, sí, por supuesto. Tengo malas noticias para ustedes. Si yo pudiera extenderte la vida 50 años más, eso quiere decir que tú tienes que trabajar 50 años más. Bueno, levante la mano si le gustaría trabajar 50 años más. Если вы хотите еще на 50 лет больше работать в этой жизни. Es una pregunta muy interesante. Интересный вопрос, не так ли? Porque nosotros pensamos, creo que sí, me gustaría vivir un poco más, tener 30 años y ser financieramente independiente, pero eso no va a pasar. Я бы хотела жить намного дольше, но если бы я все время в это время оставался 30-летним и был бы финансово полностью обеспечен, но так не произойдет. Pero creo que la cosa más importante, o el mensaje más importante, es que
Todos queremos что amor, мы все pero el хотим amor любви. perfecto no Совершенная existe. любовь, она не существует здесь. Because no matter how perfect it Porque no is, it importa doesn't cuán last. perfecto Потому что sea, какой no бы va a durar. совершенно идеальной она бы ни была, она не продлится вечно. And most people Y never para really mucha find gente, satisfying love in this world. realmente nunca encuentran un Большинство amor людей satisfactorio en este даже mundo. не находят на самом деле удовлетворяющих полностью любовь в этом мире. And sometimes that love is painful. Y a veces ese dolor es, Иногда o эта sea, ese любовь, amor es она doloroso. приносит боль. The person you love leaves La you persona que and te ama te goes deja off with somebody else. y se va con alguien más. Человек, которого ты любишь, уходит от тебя к кому-то другому. It happens. We Y can't eso pasa, control it. no lo puedes И это controlar. все происходит, мы не можем это контролировать. So Prabhupada would constantly say, Así que if Prabhupada you become constantemente Krishna decía que si tú conscious, te you go vuelves back to consciente de Krishna. Krishna, entonces vas a volver a None of these Krishna. problems exist Y there. ninguno de estos problemas va a И existir. Прабхупада, он постоянно повторял, если вы станете сознающими Кришну, вы уйдете обратно к Кришне. И никакие из этих проблем, они там не существуют. When I was first studying Bhagavad Gita, Primero, cuando yo I empecé a was estudiar el 19. Bhagavad Gita, Когда я впервые tenía изучала 19 Бхагавад-гиту, años. мне было 19. And then I heard in the spiritual world you don't have to work. Y después escuché И que en el тогда я mundo услышала, espiritual что в tú no духовном tienes мире que не надо trabajar. работать. And I said, Y yo dije, sign me up. How do I get there? anótenme, ¿cómo puedo Я llegar ahí? сказала, вписывайте меня, как мне туда попасть? Seriously. De verdad. Я серьезно. I thought that was like perfection. Yo pensé que eso Я era подумала, что это pensaba que eso era la perfección. But the point Pero el is punto es that world exists. que ese mundo existe. Но суть в том, что тот мир, он существует. And there's an arrangement in that world for us Y to había be un happy arreglo in para ways we could nosotros never be happy in this ser, world. И там все так устроено, o что sea, мы había un можем arreglo быть de que no счастливыми seamos там таким completamente образом, felices en este как мы mundo. никогда не можем быть счастливы здесь. And it's waiting for us. Y И этот entonces мир ese mundo ждет нас. perfecto nos está That esperando. was Prabhupada's message. Y ese era el mensaje de Это было Prabhupada. послание Прабхупады. Come back. Возвращайтесь. Que vuelvas, Better there. que es Там mejor лучше. allá, You have a place there. que tienes un lugar У allá, вас есть там свое место. God is waiting for you. que Dios te está Господь вас esperando. ждет. Pack your bags. Así que Пакуйте свои чемоданы. arma tus So maletas. what did he mean by pack your bags? ¿Y qué es lo que él Что он quería имел в decir виду por под haz tu пакованием maleta? чемоданов? He meant live your life Él quería decir simply, que hagas que tu Он vida имел в sea виду, simple, живите свою жизнь просто, so you won't be distracted from your así spiritual life. no te, так, no чтобы te вы не distraerás de tu отвлекались vida от espiritual. своей духовной жизни. And we had this question, what is the relevancy of Prabhupada's instruction? Tenemos esta И вот у pregunta, нас ¿cuál есть es la вопрос, в relevancia чем de же las актуальность instrucciones de Prabhupada? наставления Okay. Шрила Прабхупады? Está Have bien. you ever asked your ¿Alguna vez grandparents le han the preguntado a difference sus between abuelos the la Russia they diferencia grew up entre in and the Russia la that Rusia en la you're que ellos growing up crecieron y in? en la Rusia en la que Когда-нибудь ustedes han спрашивали crecido? у своих дедушек, бабушек о разнице между Eso es Россией, в referido a которой los они devotos подрастали rusos. детьми, и в которой вы подрастали? If you haven't, ask them what's better, Porque but si le han ask them what's preguntado cuál worse. era mejor o cuál era peor, А если вы можете, то спросите у них, какой из вариантов хуже. Because there's always this problem. When you try to make things better, you always make some things worse. y ese Потому es что el всегда есть problema, que эта cuando uno проблема, trata de когда вы mejorar las хотите cosas, uno показать, что siempre что-то trata, лучше, o sea, siempre вы termina показываете, empeorándolas. что другой вариант он хуже. That was Prabhupada's point. Y ese era el punto que America, the richest country in tenía the Prabhupada, world, and you're decía, producing hippies. América, Frustrated el the país frustrated youth. They have everything. and más they're cómodo frustrated. del mundo, И o это было más то, opulento del на mundo, y está чем produciendo Прабхупада gente hippie, делал акцент. gente frustrada Америка самая del материально disfrute material успешная страна y в del mundo мире, при material. этом в ней огромное количество хиппи, недовольной молодежи, недовольной, несчастливой молодежи, у которой было все. Yeah. So the relevancy, Así I que la think, of the relevancia creo message que today is that para el we're so mensaje de hoy es far- que we've progressed materially, estamos progresando tanto materialmente, but in that progress, pero en ese look what we've progreso, done. mira lo que hemos hecho. We're destroying the planet. Estamos There's destruyendo el more planeta, depression than ever. hemos You go creado down the más list, depresión there's que nunca, so y ahí many la lista problems. sigue y sigue, son muchos Думаю, los суть problemas. послания, она также
том, что да, мы прогрессируем материально, но посмотрите, по мере этого прогресса, по мере достижения этого прогресса, что мы наделали? Планета в очень плохом состоянии, много депрессий, больше, чем когда-либо. You all know this. И вы все это Todos знаете. saben. So I think that's the relevancy, that your material progress Esa es la relevancia. Su is problema actually material destroying, en realidad if you're not está careful, it will destroy your spiritual life, and destruyendo su vida espiritual si es que make your ustedes se lo material life permiten. worse if you're not careful. Y eso está И empeorando в su этом vida и есть material, o sea, su vida аккуратность, espiritual, si es что que ustedes no ваш son материальный прогресс, cuidadosos. если вы неаккуратны, он может уничтожить ваш духовный прогресс, вашу духовную жизнь. И он даже может уничтожить и материальные блага также. So when you're reading Bhagavad Gita, Cuando Так что, когда ustedes вы leen el читаете Bhagavad Gita, Бхагавад-гиту, the message underlying everything el mensaje que hay tras todo esto послание, которое идет золотой нитью сквозь все, is you're a spiritual being in a material world, es que tú eres это то, что un вы ser духовные espiritual en существа un в mundo material. материальном мире. and don't feed the body and starve the soul. Y И entonces не también que кормите no тело, solo подвергая alimentes el голоду cuerpo душу, y творя dejes morir голодом el alma, душу. So I've que been dejes doing morir this for de hambre el almost alma. 51 years. Yo he estado haciendo esto por Я casi занимаюсь 51 этой años, практикой уже почти 51 год. So I want to make a testimonial. así que quiero hacer un Что я хочу testimonio de esto. сделать заявление официальное. If you do this, if you live your life Si this tú way, haces you esto will y be tú vives tu really vida happy. muy, Если muy вы feliz, будете это делать, если вы будете жить подобным образом, вы будете по-настоящему счастливы. You will be satisfied. ustedes estarán In a way, satisfechos. you cannot be satisfied materially. Вы будете удовлетворены таким Y de una образом, forma van a estar таким satisfechos. удовлетворением, которого нельзя достичь материальными путями. And you will avoid many, many problems. Y así И se van a вы evitar избежите muchos, muchos большого problemas. количества проблем. Or maybe I should say many, 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 Y many, quizás many. debía haber dicho mucho, Или, mucho, может быть, mucho, стоит mucho, сказать mucho, большого muchos problemas. количества проблем. Okay. Ok, So, así que yeah, we ran out of time. Now we're ya no supposed to estamos quedando sin Nada, tiempo, закончилось. así que vamos a tomar algunas Время на preguntas. лекцию, так что я, наверное, должен перестать говорить, и мы возьмем какие-то вопросы. So they put the questions in the chat, or they Creo que want han to ask puesto them? las preguntas en el chat, no sé. Чинма Емуна, как мы поступим? Есть вопросы в чате или вслух будут задавать? Спасибо вам большое за эту лекцию и такой за живой опыт соприкосновения с личностью Шрилы Прабхупады и того времени его наставления, которое прям из ваших уст ложится. Thank you very much for this class and for your personal experience, for sharing your personal experience of association with Srila Prabhupada. It really touched our hearts. You're welcome. И особенно Siento realmente que Srila Prabhupada y su enseñanza y su mensaje está tocando mi corazón, ha tocado nuestro corazón. О том, что наставление гуру — это наша жизнь и душа. Especially for this verse, for Especialmente mentioning this verse from Bhagavad Gita por este verso que usted ha 2.41, mencionado del Bhagavad Gita which we should place in 2.51, our hearts, en el que se dice que commentary, the purport of Srila Prabhupada, that the instructions of quedó spiritual en nuestro masters should corazón become y our que life and soul. eso fue lo que hizo que Srila Prabhupada tomara la decisión de seguir con la instrucción de su maestro espiritual, que uno tiene que tomar la instrucción del maestro espiritual como su alma y vida. Говорится о том, что Шрила Прабхупада построил дом, в котором есть место каждому. Что это значит вот в широком смысле, как вы это понимаете? It is said that Srila Prabhupada has built Y se dice que Srila Prabhupada ha construido una casa donde todos podemos vivir. What is its meaning? ¿Cuál es How do you ese understand it? significado de esto? ¿Cómo usted lo It was entiende? actually a statement De by an hecho, astrologer es when he saw a picture of Prabhupada. На самом деле, Es algo que dijo un astrólogo que vio una foto de Srila Prabhupada y dijo, este hombre ha construido una casa donde puede vivir todo el mundo. утверждением астролога, который посмотрел натальную астрологическую карту Шрилы Прабхупады. Он сказал, этот человек может построить дом, в котором сможет жить каждый. He presents such a broad conception of Él God presenta that everyone una can fit under that conception.
una concepción tan amplia para poder llevar esta vida espiritual. Y Él tiene mucha compasión para poder aceptar a todos en su casa, incluso si es que ellos no pueden ser perfectamente seguidores de este camino. Он принимает любого в этом доме, даже если этот человек не может идеально следовать всему. Everyone will be accepted. Todos serán aceptados. Everyone will be loved. Todos serán amados. Каждый будет любим. And different ideas will be accommodated. Y las ideas que son distintas se pueden acomodar. Они будут приняты и приведены как к общему знаменателю. Different theistic conceptions. Diferentes concepciones teístas pueden armonizarse. В этом доме разные теистические концепции могут в гармонии сосуществовать друг с другом, гармонизироваться. And that you will find relevance Y ustedes encontrarán relevancia a las enseñanzas que nosotros tengamos de Él en esta vida. Ustedes saben, quiero decirles algo más que puede que les ayude. Piensen en el Bhagavad Gita como una invitación. Como que ustedes están siendo invitados a una boda. El Bhagavad Gita es una invitación especial que te hace Krishna. Es como una invitación que Él te hace para que tú puedas ir a su casa. Y es una invitación para que tú puedas volver a tu casa con Él. Y realmente eso es lo que es. Ok, la siguiente pregunta. Следующий вопрос у нас есть в чате. Расскажите, пожалуйста, какое наставление выполнял Шрила Прабхупада, своего духовного учителя? Как вы, в то время, пока Шрила Прабхупада размышлял, как выполнить наставление своего духовного учителя, какой духовной практикой он занимался? Простите, ¿Por qué Srila Prabhupada estaba contemplando cómo se pueden completar las instrucciones de su maestro espiritual al venir a Occidente? ¿Qué era lo que él hacía como prácticamente? ¿Qué es lo que él estaba haciendo como sus prácticas? Antes de venir, cantando 2 horas. Él cantaba 2 horas todos los días con su yapa. Todas las mañanas, él adoraba a deidades de Krishna. Y él estaba estudiando el Srimad Bhagavatam, el Chaitanya Charitamrita. Y también estaba escribiendo. Él también estaba llevando su negocio y tomando cuidado de su familia, cuidando de su familia. Tenía 6 hijos. Él básicamente estaba haciendo todo lo que él nos pide que nosotros hagamos. Levantarse temprano, meditar, estudiar, escribir, leer. Ustedes ven, en la vida espiritual todo se trata de qué es lo que haces apenas te despiertas.
духовной porque todo lo que практике nosotros очень hacemos важно именно recién то, чем мы despertados nos занимаемся afecta a la сразу после conciencia. того, как мы проснулись утром, потому что это формирует наше сознание на весь день. So he always taught us wake up as early as we can and then give that time to chanting and study. Así И que поэтому он всегда говорил нам, es lo вставайте que так рано, насколько вы él можете, hizo и durante ese отдайте вот tiempo, это se dio el первое tiempo время, para первые poder часы estudiar воспеванию y и cantar. чтению. It's like an inoculation. Es So como when you una go out in the world, you inoculación. won't be Si infected by tú quieres materialism, salir del material al Это дает mundo определенную защиту, что y no когда ты contaminarte con уходишь esta в материальный внешний мир, conciencia material, это tienes que никак не inocularte de влияет на conciencia твое espiritual. сознание. Now that we're having an epidemic, it's a good Ahora example. como que tenemos esta И сейчас, epidemia, когда esta у нас pandemia, es un пандемия, buen это хороший ejemplo. пример. Yeah. Because Es porque material consciousness is la a kind of conciencia material es toxin como that is affecting the un world. tóxico que está Потому afectando al что mundo. можно смотреть на материальное сознание как на токсин, который влияет на мир. And chanting and Y studying cantar y and spiritual estudiar practice y is the hacer prácticas vaccine espirituales es la that vacuna protects you que te va a proteger from the virus del of virus, materialism. del materialismo. И духовная практика, воспевание, изучение писаний – это как вакцина, которая защищает тебя от токсина материалистичности. That virus of materialism is in the world is very strong. Y el virus del materialismo ahora es muy, muy fuerte. Now, what is that virus? The virus is ¿Y qué es ese virus? El virus when you get the virus in your head, it says, if es you que have te this, está you'll be diciendo happy. que si tú vas a tener esto, Что entonces это tú за vas a вирус? ser Он feliz. Eso es como la проявляется acción так. de ese virus. Если у вас этот вирус в вашей голове, то он говорит вам, если у тебя будет вот это, вот ты будешь счастлив. Even though you already have so many things, Incluso and si still es you're que tú thinking, ya I tienes need something muchas else to make me cosas, happy. It's just a lie. va a seguir ahí diciéndote, Несмотря на то, что у тебя necesitas уже esto, есть necesitas так esto много otro más para материальных poder вещей, ser ты feliz. думаешь, если у меня будет еще вот это, то я буду счастлив. Но это ложь, не так ли? This idea is being poured in our minds Porque estas ideas every están second. echando Every o look, it's están being llenando poured nuestra here. cabeza cada И segundo. эта Cada vez que tú идея, miras a она cualquier parte, вливается в нашу publicidad голову. y hay Куда algo бы мы ahí. ни посмотрели, окружающая среда, она вливает эту идею в наши головы. The next time you go shopping, Así que la just próxima vez que tú start vayas a becoming comprar, aware of what you're thinking. empieza В следующий раз, a когда вы ponerte un poco пойдете за alerta de qué es lo que покупками, estás просто pensando. попробуйте осознавать, о чем вы думаете. Which is basically, oh, that looks nice. Que es como básicamente И это pensar, будет что-то типа eso такого, se что ve «О, вот bonito, это неплохо выглядит». I'd like to have that. me If I gustaría had that, tenerlo, I would porque be si lo happier than I tengo, am now. quizás voy a ser más Я бы feliz de lo хотела que это soy теперь, ahora. если у меня это будет, я буду более счастлив, чем вот прямо сейчас. Maybe for a while, Quizás por un rato, for a few days, por algunos días, but not for the rest of pero your no life. por el resto de tu Может, vida. так и будет на какое-то время, на несколько дней, но не до конца вашей жизни. And sometimes you'll think, why Y did a I veces buy tú that? I piensas, don't need that. ¿para qué compré eso? Yo no lo Иногда ты necesito. будешь думать, зачем мне это не нужно, зачем я это купил. So that's the virus that's Así que ese infecting es el all of virus us. que está Так что это infectándonos. вирус, который влияет на всех нас. And your neighbor has a bigger car than you do, and you Y think, si oh, tu I'm vecino a tiene un auto failure. más grande She que has a bigger el car. tuyo, tú Или piensas, у твоей ah, соседки более yo soy un fracaso porque debería больше tener un auto машина, más и ты grande. думаешь, я неудачник, ее машина больше, лучше. So then we start evaluating our success on Así the que cuando basis of nosotros how many things empezamos we have. a И evaluar тогда мы nuestro начинаем оценивать deseo, свою o sea, успешность на nuestro основе éxito количества вещей, en la которых cantidad нам de cosas que хватает. nosotros tenemos, What label is on your purse? o por ejemplo, no Какой sé, бренд твоего кошелька, qué etiqueta tiene What tu neighborhood you live tu in? bolso, tu в каком cartera, el районе ты barrio donde живешь, vives, What position you have in the la company? posición que tú tienes en tu какая у тебя compañía. должность в компании. That's the virus. Ese es el virus. Это вирус. And we have to be able to see that Y nosotros virus tenemos que and estar not dispuestos a be poder ver infected by it. Otherwise, it will que kill ese es our el virus spiritual lives. y así И hacer мы cosas должны para que распознать no этот вирус и afecten не позволить nuestra ему vida espiritual. инфицировать нас, иначе это убьет наши духовные жизни. You know, in the world today, Porque ustedes saben, en el self-esteem is at mundo an de all-time hoy low. mismo, o sea, en el mundo de ahora, И знаете, la в autoestima es нашем algo que современном мире está чувство pendiendo de un собственного hilo. достоинства, самооценка, оно на самом низшем уровне, который когда-либо был.
porque todo el mundo se está comparando con gente que es más exitosa que ellos, que son más fuertes que ellos, o que tienen alguna cualidad mejor que ellos. Yo solo hice 1.000.000 de rupias este año, pero mi vecino hizo 10 millones de rupias. Mi vida es un fracaso, entonces yo soy muy estúpido. ¿Quieren escuchar una historia graciosa? This man was trying to learn, he was in Sweden, he was trying to learn Swedish, and he told himself, I can't learn Swedish. Una vez yo estaba en Suecia y había un tipo que quería aprender sueco y él se decía a sí mismo, yo soy muy tonto, no puedo aprender sueco. And then a Swedish man is speaking to his dog in Swedish. Y después un hombre sueco estaba hablándole a su perro en sueco. And then the dog is doing what he's asking him to Y do. entonces el perro estaba haciendo lo que él le pedía que hiciera. I'm not even as smart as a dog. Y él pensaba, yo no soy ni siquiera tan inteligente como este perro. El perro puede entender lo que tú estás diciendo y yo no. Así que nuestra sociedad está siempre llevándonos a compararnos con otras personas, incluso con los perros. Y ese es el virus. Don't take it. No lo tomes. We have to understand these things to practice. Tenemos que entender estas cosas para poder practicar vida espiritual. This morning before class I was chanting for a few Esta hours. mañana, antes de la clase, estuve cantando por un par de horas. And as I was chanting, Y my mientras yo estaba consciousness was cantando, being mi conciencia transformed. estaba transformándose. And I was also feeling more like my spiritual gas tank was Y being filled up. yo estaba My sintiendo spiritual que batteries were being todas charged. mis baterías espirituales se estaban recargando, que mi galón de You benzina know, like espiritual when se estaba batteries are llenando. dead, ¿Ustedes les ha you pasado try cuando to se les run mueren something and the light las is getting baterías? dimmer and dimmer 'cause the batteries are Como dying? cuando están tratando de encender algo y la luz de eso se empieza a disminuir. The chanting, the Así que study, el canto, el the estudio, reflection, la prayer, reflexión, las it charges your oraciones, batteries, so you go out in the recargan world, tus you have this baterías. bright light, you can Es see como through que the tú ves que la ignorance, luz you'll va a be estar más fine. brillante, lo puedes ver, va a estar mucho mejor. Мантры, изучение писаний, интроспективный анализ себя, вот эти все вещи, они помогают нам. What was the second part of the sentence? To go into the world and not be affected? Yeah, well, you can see through Así the que ignorance, 'cause puedes the ver light is a través de bright. la ignorancia Вы porque можете столкнуться с se окружающим vuelve más миром brillante esta и luz. смотреть сквозь это невежество, потому что ваш собственный огонек, он горит ярко. So basically, Así que in the morning is the time básicamente to charge your en la spiritual mañana es el batteries. momento de poder cargar tus Так что baterías утро espirituales. это время подзарядить свои духовные батарейки. Sometimes I joke, if A you veces chant yo Hare bromeo Krishna, que you si save tú money. cantas Because Hare you'll be more Krishna te ahorras satisfied, you'll dinero buy porque less. vas a estar más Иногда я шучу, satisfecho что если вы будете y vas a воспевать comprar Харе menos. Кришна, то вы сэкономите много денег, потому что вы будете удовлетворены и будете делать меньше покупок. Interesting. Okay, Es more interesante. questions? ¿Hay Еще alguna вопросы? pregunta más? We have 25 minutes, Tenemos is that correct? 25 У нас осталось minutos, 25 минут. Это правильно? Correct? ¿correcto? Babda. Yes. Da. Da, sí. Спасибо большое. Когда мы соприкасаемся с учениками Шрилы Прабхупады, и, конечно, всегда хочется услышать личные истории. Что мне сказать, потом ты переведешь, да? Нет, сейчас Yana, just give me 1 minute. I'll Yes, be of back in course. 1 Dame minute. un minuto, voy a volver de Параш inmediato. вернется через 1 минуту. Подождем.
All right. Okay. So Muy the bien, question, está or bien. rather a request, sounded the following way. La So pregunta each time iba coming de la touch with siguiente forma. disciples of Srila Prabhupada, we are very much eager to hear more stories about personal association with him. Como Почему usted сделано было предложение? es un Да, discípulo de можете ли Srila вы, Prabhupada, nosotros a veces nos можете ли вы sentimos этим muy motivados поделиться? por querer Would escuchar you please share more of your historias de Srila Prabhupada experience o de experiencias of personales que association sus with Srila discípulos han Prabhupada? tenido con él, y me gustaría saber si usted nos puede contar otra historia de Srila Prabhupada. Well, Bueno, often when I'm asked, I say, usualmente cuando me preguntan yo digo que there's no way I can explain no hay alguna forma en que yo pueda what explicar it's like to be cómo with him, es because nobody has estar con that él, experience porque of nadie ha such a tenido person. esa experiencia en persona quizás. Часто, когда у меня это спрашивают, я говорю, что нету слов, нету возможности объяснить, каково это было находиться с ним, человеку, который не был с такой личностью. We could ask the same question every day, but we could never understand. Nosotros podemos preguntar la misma pregunta todos los días, pero puede que nosotros no podamos entender realmente cuál es la respuesta, porque eso va a ser como más que nada ligado a la mentalidad que nosotros tengamos. Мы никогда не могли предугадать, как именно он ответит в этот раз, потому что он мог ответить на него по-разному в зависимости от умонастроения задающего вопрос человека. Y es como para nosotros, sus discípulos, sus ojos son nuestros ojos. La forma en cómo él ve el mundo era tan diferente de la forma en que nosotros la veíamos. Глаза Шрилы Прабхупады были нашими глазами, потому что то, как он видел мир, очень сильно отличалось от того, как мы его воспринимали и видели. En la forma en cómo él entendía los problemas, o si algo era de hecho un problema o no, cómo nos afectaba. Él veía todas esas situaciones. Воспринимал проблемы, то, как он что-то видел проблемой, а что-то не видел проблемой. Это очень сильно отличалось от того, как мы воспринимали ситуацию. Y eso es lo que yo estaba diciendo antes. Esto es una experiencia, estar en su presencia era algo completamente único. Как я говорил раньше, сам опыт нахождения в его присутствии был чем-то абсолютно уникальным. ¿Cómo describirían una experiencia única? Как вы можете описать такой уникальный опыт? Pero, ¿saben lo que pienso yo? Lo más importante es que ustedes todos entienden que cuando están estudiando sus libros, él está, de hecho, en su presencia. De hecho, su presencia está ahí en los libros. Когда вы все изучаете его книги, то он там, он находится в своих наставлениях. Él no es una persona tridimensional. Он не человек из трехмерного измерения. Así que él puede estar presente en tu vida muy, muy profundamente ahora mismo. Поэтому он может присутствовать в вашей жизни на очень-очень глубоком уровне прямо сейчас. Y tú puedes orarle y él te puede guiar. И он может вести вас. A veces puede que te aparezca en los sueños. Puede que te dé inteligencia para tomar las decisiones adecuadas. A veces te desordena un poco la vida para que tú puedas hacer las cosas bien. Todas esas cosas son posibles. Sí. Yo usualmente le digo a la gente que al leer sus libros, él sabía que tú ibas a leer sus libros. Людям, которые читают его книги, что Прабхупада знал, что конкретно ты будешь читать его книгу когда-нибудь в будущем.
Así que tú también eres parte de lo que completa esta profecía. Y si tú haces servicio, sentirás su presencia muy, muy fuerte. Porque hay muchos devotos que dicen que se sienten incluso más cercanos a Él, incluso que más que cuando Él estaba presente. Ustedes saben porque a veces la gente tiene un mal matrimonio y se dicen cosas así como que viven en la misma casa, pero las dos personas viven en mundos aparte. Вроде того, что да, мы живем в одном доме, но ощущается, как будто бы мы живем в разных мирах. Tú puedes darte la vuelta y irte físicamente del lugar, no sé. И здесь такой же момент, что мы можем быть очень далеко физически с Прабхупадой, но духовно мы можем быть очень близки, мы можем быть рядом, и это очень важно понимать. Incluso cuando Prabhupada vino y nos visitó, algunos devotos preferían no estar muy, muy cerca de él, no estar, sino que estar comprometidos en servicio porque así se sentían más cercanos a él. И жил там какое-то время, некоторые преданные, они даже предпочитали быть занятыми в служении, вместо того, чтобы находиться рядом с ним, потому что, когда они были заняты в служении, они чувствовали большую близость с ним. Sí. Así que yo sugiero que oren mucho. Так что я бы предложил, посоветовал много молиться. O cuando ustedes lean el Bhagavad Gita, pueden orarle a Prabhupada para que les ayude a poder tener una mejor comprensión de él. O pueden hacer la pregunta, me pueden decir o preguntar, ¿cómo te puedo servir? Y si usted encuentra un maestro espiritual un día, ese maestro espiritual va a ser finalmente alguien que esté representando a Prabhupada y va a hacer que si la Prabhupada esté más cercano a ti. Porque no es un reemplazo, sino que es alguien que te va a ayudar a conectarte mucho más con él. Una cosa muy interesante que puede que no sepamos es que Prabhupada a veces era muy chistoso, a veces era sarcástico, y a veces era muy suave y gentil y siempre estaba sonriendo. Y cuando era necesario a veces era muy, muy pesado. Y era la misma persona que está ahí, pero actuaba de manera diferente de acuerdo a la situación. Chinmay, sometimes I don't like to tell so many stories because then everybody. Por ejemplo, no sé, hay ciertas cosas que no me gusta contar ciertos detalles o historias de él porque hay personas que se deprimen mucho y piensan así como, oh, me hubiese gustado estar ahí, ¿por qué no estuve ahí? Soy muy desafortunado. И они будут грустить и думать, ой, я такой неудачливый, что меня там не было. Entonces, yo prefiero que todos entiendan que en el fondo se puede desarrollar esa profunda relación con él a través del maestro espiritual.
as can anyone in the future. Y así le van a poder preguntar a cualquiera en el futuro. As can anybody in the future. Как и у любого другого человека O sea, y в así будущем. como cualquier otra Такая же persona en el возможность. futuro. And also, you Y should know that también ustedes Prabhupada deberían is saber que really happy Prabhupada when you're reading his book. está muy feliz И cuando также вы ustedes должны leen знать, sus что libros. Прабхупада, он очень-очень счастлив, когда вы читаете его книги. And he's also really happy Y que él when también está muy you're feliz happy. cuando tú estás И он feliz. также очень счастлив, когда вы счастливы. There's a funny story I like to tell. Y hay una historia Есть muy graciosa забавная que me история, gusta которую contar. мне нравится рассказывать. Prabhupada would travel around our movement, and when he would visit a temple, they would make a kind of a formal greeting where he could give it a welcome address to all the devotees. Prabhupada Когда Прабхупада usualmente путешествовал по разным viajaba храмам нашего a través de los движения, когда он diferentes templos приезжал del в movimiento какой-то храм, y él там ponía обычно como, устраивали такую o sea, церемонию como que приветствия, hacían una во время ceremonia которой он мог как-то поприветствовать тоже donde преданных. él And Prabhupada would llegaba say, y, is y everybody lo happy? saludaban. Entonces cuando И Prabhupada llegaba, Прабхупада, todos se он ponían felices. спрашивал, он говорил, все ли Era счастливы? como una recepción. He really indicated, this Y, indicated that he really wanted, it really made him happy that we were happy. И y это era un действительно indicador показывает, что это делало его muy счастливым, bueno de que если мы были счастливы. ellos eran muy felices If you queriéndolo weren't hacer happy, feliz. Y si tú no estabas before he feliz, came, antes when de you que él saw him in viniera, his big cuando lo smile, you veías became y su happy. So gran the answer was sonrisa y no te always volvías yes. feliz, И даже después если вы не были счастливы, como до того, la как он respuesta приехал, ante eso когда era он que приезжал, sí и te вы volvías видели muy его feliz. большую улыбку, то вы все равно становились счастливыми, и ответ всегда был «да, Si мы antes no te счастливы». sentías bien con él. So we have other questions? Así que, ¿tenemos más Есть ли у preguntas? нас другие вопросы? Sí. Да, у нас есть вопрос с Ютуба. Шрила Прабхупада так вдохновлял своих учеников, что они как ракеты летели по духовному самосознанию. Сейчас Шрила Прабхупада ушел с планеты Земля, и все меньше остается его учеников. Что будет тогда, когда не останется ни одного ученика на планете? Можно будет добавить, да, и тогда какая ответственность на последующих поколениях? Хорошо, я сейчас переведу, если что-то забуду, то скажи мне. A question from YouTube. So you mentioned that the presence of Srila Prabhupada made his disciples fly up like a rocket into the spiritual self-realization. And now that Srila Prabhupada is not present on the planet physically and less of his disciples are left with us, what should we do in the future? Also, what responsibility falls on the shoulders of Srila Prabhupada's followers? Está presente en su relación con nosotros también a través de sus propios discípulos, siendo que él ya abandonó el cuerpo, pero también sus discípulos, algunos ya están abandonando el cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros deberíamos hacer para el futuro? De hecho, es como algo más fácil de pensar que uno puede acceder a él cuando está cerca de él, pero como esa felicidad también que nos causa estar cerca de él, también puede estar cercano, o sea, también nos puede pasar, aunque no estemos presentes con él o físicamente con él. Y existe una mejor forma, de hecho. Sino que en este caso sería apegarse a sus enseñanzas y realizar servicio y apegarse a su servicio y a su misión. Y de esa forma tú vas a sentir la fuerza, vas a sentir su fuerza, porque Él te está dando esa fuerza y Él te está sosteniendo. Sí. Esa es la respuesta apropiada. Благословите, пожалуйста, нас на это. Could you please give your blessings for us to be able to do this? Yes, you have all my blessings. У вас все мои благословения. И esa es la такой bendición. заключительный вопрос. Скажите, пожалуйста, как настраивать себя, вот так же, как в стихе 2.41, чтобы наш разум, он был такой одноустремленным и фиксированным на наставлениях духовного учителя и на миссии Шрилы Прабхупады,
Как это через всю жизнь пронести? And a final question, Y la pregunta could you final, please ¿podría usted advise us darnos un about that consejo sobre verse, este Bhagavad verso Gita del Bhagavad Gita 2.41? How can we 2.51? develop ¿Cómo that podemos mood of desarrollar ese determination, humor y and determinación? How can we be ¿Cómo focused nosotros on podemos the fact that enfocarnos en el the hecho de instructions que of spiritual la teaching should instrucción become del our maestro life espiritual and se tiene soul, que and volver how can nuestra we keep alma y that vida, y determination cómo mantener throughout esa our whole determinación life para to the end? poder para poder llevarlo a través de nuestra vida todo el tiempo? Fundamentalmente nosotros tenemos que entender que nosotros no somos tan inteligentes. Основополагающий принцип таков, что мы должны понять, что мы не настолько умны. Después de todo, si nosotros fuéramos tan В конце inteligentes, концов, no если бы мы tendríamos un были cuerpo настолько material. умны, у нас сейчас не было бы материального тела. Nosotros hemos tenido У нас muchas уже vidas para perfeccionarnos y hemos У fallado. нас уже было много-много жизней, чтобы усовершенствовать себя, но мы потерпели неудачу. Y nosotros básicamente hemos fallado porque estamos intentándolo por nuestros propios medios, Скорее всего, o мы hemos потерпели tenido un неудачу, gurú al que потому no что estamos мы siguiendo. старались достичь этого сами по себе, либо у нас был гуру, но мы ему не следовали. Y así que hay un tremendo Поэтому éxito огромное количество inherente en el успеха seguir las заключается именно instrucciones в del том, maestro чтобы espiritual. следовать наставлениям гуру. Огромное Una количество tremenda могущества, cantidad силы de исходит poder из que nosotros следования podemos этим obtener por el наставлениям. hecho de seguir estas instrucciones del gurú. Y la segunda parte de esta respuesta sería como las preguntas, o sea, las instrucciones del maestro espiritual son como una И вторая soga часть ответа, она que может él быть te está tirando о том, cuando tú что estás en духовное un pozo. наставление — это как канатная веревка, веревка, которая скидывается учителем человеку, который тонет в колодце. Y ese lugar donde estás es un pozo donde no hay forma de salir, donde no hay una escalera, y la única forma para poder salir de ahí es esta soga que te está tirando el maestro espiritual a través de sus Так что давайте instrucciones. представим, что этот колодец, он 100 метров глубиной, и там нету никакой лестницы, чтобы из него выбраться. И вот вам скидывают веревку, и вы должны за нее держаться, чтобы вас могли вытащить за эту веревку из колодца. И в этой аналогии веревка — это наставление духовного учителя, а то, что мы держимся за эту веревку, за эти наставления, это то, как мы им следуем. De hecho, hace que la vida sea más На simple, самом así деле como это que так упрощает ni жизнь. siquiera Не надо te lo imaginas. додумываться об этом самому. Porque al intentar hacerlo por nosotros mismos, nosotros vamos a obtener estos cuerpos materiales que en el fondo están dándonos limitaciones materiales. В итоге мы просто рождаемся жизнь за жизнью, меняя Y материальные estamos тела. limitados por el entendimiento que ese cuerpo material te está dando. Entonces hay muchos maestros espirituales que realmente no están На самом calificados деле para есть ser также еще profesores много espirituales o духовных maestros учителей espirituales, в разных традициях, которые на самом деле не квалифицированы быть духовными учителями. porque ellos no te pueden Что они llevar не могут hacia la vida вывести eterna. вас в вечную жизнь. Y nosotros somos tan afortunados porque Prabhupada sí И lo мы puede hacer. настолько удачливы, потому что Прабхупада может. Así que nosotros tenemos И esa fe. поэтому у нас есть эта вера. Y por el hecho de que И nosotros поскольку seguimos, мы nosotros obtenemos un следуем, мы resultado получаем por результат. seguirlo. Y como nosotros obtenemos resultados, И когда ты получил уже какой-то результат, puede становится que еще nosotros легче следовать. también nos caigamos. Y И viceversa. наоборот. Es como si tú conoces a alguien que es Это exitoso как если бы вы встретили кого-то, кто очень успешен в чем-то.
here's what you have to do and you'll also be successful. Y te dicen, bueno, esto es lo que tienes que hacer y así te volverás exitoso. So the spiritual master is something like that. Entonces el maestro espiritual es algo como eso, es alguien como esa persona. Here's the program. Aquí está el programa, Just have to follow it. solo tienes que seguirlo. Вот программа, тебе просто нужно ей следовать. Don't think you're so smart. No pienses que eres tan inteligente que puedes crear tu propio programa, porque el de nosotros ya funciona en la forma en que te lo hemos dado. Так что не думай, что ты настолько умный, что ты можешь придумать себе сам программу. Программа, она уже существует, и она работает такой, какой она дана. As far as your question about determination, Y en cuanto a la pregunta que hiciste con respecto a la determinación, I mean, we have puede ample que experience nosotros of tengamos material una life. amplia experiencia en la vida material. You could be very determined to Puede ser succeed muy materially. determinado a Вы tener можете быть éxito очень material. решимы в достижении материального успеха. But my question to Pero you mi is, pregunta hacia ti es, once you succeed materially, then what? What's next? una vez que Но eres мой вопрос к exitoso вам, materialmente, когда вы entonces, уже ¿qué? стали успешны Después, ¿qué sigue? материально, что потом? Что вы будете делать потом? Yeah. Sí, You've got material success, tú but tienes éxito spiritually material, bankrupt. pero eres, What was the point? en términos espirituales, estás Вот en у вас есть bancarrota. материальный ¿Cuál es успех, el punto? но при этом вы духовные банкроты. В чем тогда был смысл? Material success is not bad. El éxito material no está Spiritual success mal, is empty. sí, a menos Материальный que, успех – это o sea, неплохо, si es que но без eso no духовного hace que успеха tu он пуст. éxito espiritual esté vacío. When people ask me Cuando la gente me pregunta, why I've done this for so ¿por many qué he years, hecho esto por tantos años? Когда люди спрашивают у меня, почему я занимался этим все эти годы и занимаюсь этим, my answer is something like, Mi what else am I respuesta es, supposed to do? ¿qué más What se else is supone que better? debería I hacer? haven't ¿Qué found más es anything mejor? better. Yo no мой encontraba ответ nada обычно mejor. звучит так: а чем еще можно заниматься? Я не нашел ничего лучше. You know, it's like there's a tiger here, Tú sabes, there's a snake hay here, un there's an tigre aquí, alligator hay here, and you're una asking me, serpiente aquí, why hay am I walking that un way? cocodrilo aquí, Because if I walk that way, I'm y me gonna preguntas, die. ¿por So, qué you know, estás caminando why para don't ese I lugar? haven't given my life totally to materialism because it's going to kill me. Y es, yo Это realmente no quiero если бы, caminar с hacia одной el стороны, у materialismo меня porque el был леват, materialismo es ir hacia este lado donde están todos estos animales que pueden matarme. лев, и вы у меня спрашиваете, а почему ты пошел в противоположную от них сторону? Да потому что если я пойду в их сторону, то они меня убьют. И то же самое с материальной жизнью. Если я буду заниматься материальной жизнью, то Guru Maharaj, I forgot. If I give in to material life, then what exactly? I'll get eaten up by those animals. Puede que me Это то же coman самое, что если бы esos меня съели animales. эти животные. The last thing I'll say La última is cosa that que diré Prabhupada es said, que Prabhupada decía, whatever you desire in cualquier this cosa que life, tú desees en esta vida, И последнее, что я скажу, Прабхупада говорил, чего бы вы не желали, не хотели в этой жизни, just understand you've done it in so solo many other lives. entiende que lo has hecho просто tantas поймите, veces что en вы otras это vidas. уже делали во многих-многих предыдущих жизнях. It's nothing new, but Y no es the nada spiritual nuevo. life is La something vida you have to espiritual es do. algo que Это не будет realmente чем-то tienes новым que для hacer. вас, но духовная жизнь – это что-то, чего вы не делали. Is that okay? ¿Está bien? А нормальный ответ? Спасибо большое. Yes. Thank you Sí. very much. Muchas gracias. Спасибо большое, Ваша You're милость, welcome. Махатма Прабху, за эту удивительную встречу. И это для нас не просто встреча, а такой живой опыт соприкосновения. И кажется, что мы не просто позавидовали, что нас тогда не было, но что как будто бы рядом оказались со Шрила Прабхупадой. Thank you very much, Your Grace Mahatma Prabhu, Muchas for gracias, this su gracia Mahatma Prabhu, amazing por esta class. increíble And clase. Y nosotros we no didn't solo get to feel jealous because we queremos didn't get a sentirnos chance to associate celosos with Srila porque Prabhupada. no hemos We tenido la actually felt oportunidad de, as como if we usted, had conocer a Srila a Prabhupada, chance to sino associate que with queremos him through this también, class. tenemos la oportunidad de asociarnos con él por medio de esta Его clase. личность, Спасибо. Хорошо.
И вот его личность, она становится еще ярче, когда о ней говорят ученики, когда о нем рассказывают его ученики. Спасибо вам большое за этот бесценный дар. Мы этот нектар будем хранить в своем сердце. И наставления и благословения, которые вы дали. And his personality shines even brighter Y su for us personalidad when brilla he incluso más para is nosotros when his disciples are cuando speaking sus discípulos about están him. hablando So de thank él. you for this Así que invaluable muchas gracias gift. por We will este cherish regalo it within our invaluable hearts. que ha compartido en You're nuestros welcome. corazones. Hare De Krishna. nada. Hare Krishna. Харе Кришна, дорогие вайшнавы, пожалуйста, небольшое объявление. Guru Maharaj, can I make a short announcement, please? Guru Maharaj quiere hacer un Вы anuncio a можете найти continuación. больше информации о Махатме Прабху на его официальном сайте, это mahatmadas.com/ru. Также есть сайт, посвященный его музыке, я сейчас все ссылки скинула в чат. Есть страничка в Инстаграме, на Фейсбуке, ВКонтакте и в Ютубе. И на Ютубе почти каждый день новые видео. Да, и вся информация каждый день выкладывается там. И также мы хотели бы пригласить вас на четверговые лекции. Каждый четверг в это же время в 3 часа по Москве Махарадж дает лекции с русским переводом. И вся информация, она выкладывается на этих страничках. Пожалуйста, приходите. И также небольшая информация о том, что если вы вдохновлены служением Махараджа, вы можете сделать небольшое пожертвование. Я также сейчас внесла все данные сюда. И у Махараджа есть потрясающие книги. Это «Джапа аффирмации», «Жить мудрости бхакти» и «Возвысьтесь и измените мир». Все эти книги, они переведены на русский язык и доступны как в печатном виде, так и в электронном. И вы все вопросы можете задать по вот этому адресу nadia23dasi@mail.ru. Это мой e-mail, и я могу вам ответить на все вопросы. Харе Кришна, мои поклоны. Всем спасибо. Спасибо большое, Яна, спасибо большое за такой классный перевод. А Надя, спасибо, что вы спасибо, что вы нам рассказали так подробно про все ссылки. Вот. Мы просто счастливы, это большое, у нас нет никаких слов. Chinmay Muna is just expressing her gratitude, and she's very thankful for this class. Nadia Yamuna está expresando su gratitud con usted por esta clase. Hare Krishna. Hare Krishna. De nada. Okay. Thank you very much. We'll see you next time. Nos veremos la próxima vez. Увидимся в следующий раз. Nos veremos en algún lugar. Увидимся. Maybe we'll meet you in Mayapur. Quizás nos veamos en Mayapur. Встретимся с вами. You all come to Mayapur. We'll meet Todos vengan a Mayapur. Приезжайте в Майяпур. Hagamos un kirtan. Здесь есть кураторы и студенты, которые были с вами на прогулке в Майяпуре. Вот, и поэтому для нас это очень дорогой опыт. И очень хотим, чтобы как можно больше людей получили этот опыт. Some of the students and some of the curators Algunos of the de project, they have been to sus morning walks estudiantes in Mayapur. y curadores de sus servicios hemos querido reunirnos con usted en sus caminatas de Yapa, con usted en Mayapur, y queremos volver a unirnos con usted en caminatas de Yapa, así que eso. Hare Krishna. Muchas gracias. Srila Prabhupada ki. Srila Prabhupada ki jai. Gora Premanande. Hari Hari Bol. His Grace Mahatma Prabhu ki jai. А мы еще стримимся, да, на YouTube? Надо, наверное, выключить.